Danay ka ba na kasanto pa imo kalugaringon nga maghunahuna nga waray kakakayahan tungod lahan imo hitsura? Nga bangin diri ka kaparihuhan iba, diri ka makarit, diri ka makusog, diri ka dako, ug diri ka sugad ka upay han ira pagkita. Usahay nakakaabat kita hingkakulang ngan pagruhaduha aton kalugaringon. Ngan nangangalimot kita nga ang tinuod nga gamit naton diri nasusukol hagawas nga hitsura kundi hasulod nga abilidad ngan kasing-kasing naton. Pamatian tayan na mga manayan usa nga istorya mahitungodan usa nga kamatis nga nagpakian nagihapon han iya kalugaringon ngan kun paunan uniya nahibaruanan iya tinuod nga gamit. May daanay usa nga uma nga punuhin iba-iba nga tanom. Didto nagtubo an usa nga guti nga kamatis nga pirmi nakikitaan an iya kalugaringon nga kulang kumpara ha iba. Haiya hunahuna na siring. Kay ano nga an repolyo dako ngan hilapad, ang tarong hilabangan makusog, ngan an karubasang mabugat ngan madakmul an panit. Samtang ako, guti ay la ngan mahumok. Kay ano nga sugad la ako kaguti ay, waray ako kapariho nga kadako o kakusog. Diri ako importante. Nabati inihan usa nga tigurang nga hardinero, dumaop hiya nga nagsiring. Diri nasusukol ang importansyahan usa nga tanom haiya kadako o kakusog. May adaka kalugaringon nga gamit. Paglabayhan mga adlaw, may ada patron ha baryo. Ang mga tawo nagtikang paghimohin mga pagkaon. Gingamit nira ang kamatis para ha insalada, sausawan ngan iba pa nga mga putahe. Tungodan iya mapula nga kolor ngan matamis, maaslom nga rasa, mas naging marasa ang ira pagkaon. Hito nga takna nakitahan kamatis nga bisan guti ay lahiya, dako gihapon ang iya na iaambag. Nasantop niya nga ang kada usa may ada espesyal nga papel nga diri dapat igumpara ha iba. Ikang hadto ang kamatis waray na magreklamo. Nagpapasalamat hiya han iya kakayahan ngan hitsura. Nagpadayon hiya ha iya pagtubo nga may kalipay.